جی تو پہلے اکنامکلی توڑیں گے نا تو پھر پاکستان کو 5 لخت کریں گے، اللہ نہ کرے. دیکھیں آپ کی اکانومی 2 سال میں کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ لوگ 6% گروتھ پہ تھے 50 سال بعد. آپ لوگ الحمدللہ سے 75-76 سال بعد ہماری پہلی دفعہ پاکستان میں ریمیٹنسز 32 ارب ڈالر کی اور ایکسپورٹس 34 ارب ڈالر کی. پاکستان کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا تھا، اس کو سکیٹل کر دیا. جب پاکستان ترقی کی طرف جاتا ہے، جب پاکستان آزادی کی طرف جاتا ہے، جب پاکستان کے لوگوں کو انسانیت ملنی پڑے گی. سڑکوں پہ پڑے ہوئے لوگ ان کو پسند ہیں، لیکن ان کو لنگر خانوں میں پڑے ہوئے لوگ نہیں پسند، ان کو پناہ گاہوں میں لوگ نہیں پسند. دیکھو مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو غریب رکھیں، جس طرح پورے افریقہ کو غریب رکھا ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ تو فیل ہو گئے یہ لوگ، انڈیا کے ساتھ بھی فیل ہو گئے، نیپال کے ساتھ بھی فیل ہو گئے، برما کے تک کے ساتھ یہ فیل ہو رہے ہیں. ہم ایک واحد ملک ہے جو ابھی بھی ٹھٹر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لو. ایک بہت زبردست کتاب ہے بادشاہ خان پہ، اور اس میں لکھا یہ تھا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں ہیں، ہمارے چاروں طرف چین، انڈیا، ایران، یہ بڑے بڑے دنیا کے ممالک تھے جو ٹریڈ کو کنٹرول کرتے تھے. یہ سارا ٹریڈ اور اکانومی کی بات ہے. ملک تبھی ٹوٹے گا خدا نہ خواستہ جب اکانومی توڑیں گے. اور اکانومی توڑنے کی پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ آسمان سے دہشت گرد برسانا شروع کر دیں. ہائی اکنامک انسٹیبلٹی ہے، ہائی انویسٹمنٹ کہاں کریں، ہائی بم پھٹ رہے ہیں، ہائی پولیس مر رہی ہے، ہائی فوج مر رہی ہے. کوئی پاگل کا بچہ آئے گا اپنے پیسے ڈالنے کے لیے؟ کیوں جائیں وہ ترکی، کیوں نہ جائیں وہ تھائی لینڈ، کیوں نہ جائیں؟ یاد رکھو بیٹا، یہ مہم عمران خان کے خلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے. ہم 2 سال سے بولتے جا رہے ہیں. خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ اور کسی کو نہیں کہا تھا، اس چیز کو کہا تھا کہ نہیں لڑنے ہم نے پرائی جنگی، اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. جب خان صاحب ابھی الیکشن جیتے بٹ پی ایم نہیں بنے تھے، انہوں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ پاکستان کے لوگوں کے امن کے لیے میں اپنی انا سائڈ پہ رکھ کے کشمیر کے ساتھ بھی امن چاہتا ہوں، انڈیا کے ساتھ امن چاہتا ہوں، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے بعد عزت کی بیسس پہ. میں افغانستان کے مسئلے بھی حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن عزت کی بیسس پہ. اور اس نے کر کے دکھایا اس بندے نے. جی پہلے تو کشمیر کے حوالے سے بتا دیں کہ جو اس وقت کشمیر کے حالات ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آج یہ ایک آرٹیکل آیا ہے ایک امریکی اخبار میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو جنگ کے بغیر غریب بنا کے توڑنے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا ہے. امریکی اخبار ہے، میں ابھی رستے میں پڑھتے آ رہی تھی کہ انڈیا نے تو خاص کر ہندوستان، مودی کے ہندوستان نے تو کشمیر بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان پہ انڈیا کی گندی نظر کب سے ہے. تو اسی لیے تو ان کا جو صوبائی سٹیٹس ہمیشہ میں مسئلہ میں رہتا تھا، اس کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا. یہ گند باہر سے آ رہا ہے، پاکستان کے اندر سے نہیں آ رہا. میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی پاکستانی بھی اتنا نالائق ہوگا، اتنا دشمن وطن ہوگا کہ دشمنوں کو اپنی زمین پکڑا دے گا. ٹھیک ہے ہوں گے کوئی غدار، 2-3 ہوں گے، اور اللہ ان کو خود ایکسپوز کر دے گا. پی ٹی آئی کو عمران خان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عوام جو نکل رہی ہے یہ عمران خان کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لیے نکل رہی ہے. ورنہ ہم خان کے ووٹر ہیں، ہم جانشین ہیں. خان صاحب ایک آرڈر دیں، ہم کل نکل آئے سڑکوں پہ. لیکن یہ سب کچھ آرگینک ہو رہا ہے، یہ لوگ وطن کے لیے نکل رہے ہیں بیکاز ہم تنگ آ گئے ہیں پرائی جنگوں سے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ٹرینڈز بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے محب وطن ایک جن کو ٹولے کا نام انہوں نے دیا ہے کہ ان کو یہ محب الوطنی جو تھی یہ مقبوضہ کشمیر دکھانی چاہیے تھی، یہ ہم بھی اپنے ہی لوگوں پہ دکھائی جا رہی ہے. تو کیا اس بیان کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں حب الوطنی تو مطلب یہ جو میں جو ہو رہا ہے وہ حب الوطنی تو کہیں سے بھی نہیں ہے، وہ تو سیدھی وطن دشمنی ہے. بٹ دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا. میں نے کتنی ٹی وی شوز میں بتایا ہے، میں نے کتنی ڈسکشنز میں یہ بتایا ہے کہ میرے والد کو اللہ بخشے، ان کی وفات کو 7 سال ہو گئے. اس سے 20 سال پہلے ایک بندہ آیا تھا ان کو رشوت دینے کے لیے. ہم چھوٹے سے تھے، ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی ان باتوں کی. 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. میں تب 17-18 کی تھی کہ جی پاکستان کو توڑنا ہے، انگریز چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹ جائے 5 حصوں میں کیونکہ آپ کے پاس نیوکلیر ویپنز ہے، جوہری ہتھیار ہے. یہ تو پرانا پلان ہے. یہ جو NAP کو ANP بنا دیا گیا تھا، پہلے بین کر دیا، سپریم کورٹ میں کیس تھا، پھر ان کو جنرل ضیاء نے دوبارہ زندہ کی، ان کو اجازت دی، وہ ANP بن گئے. وہ کاغذ آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پاکستان کی بربادی کا فارمولا آج سے 40-50 سال پہلے لکھا گیا تھا. لیکن تو اللہ کا شکر ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ ہماری بارڈر پہ جو افواج ہیں، ہماری جو اندر ملک کی پولیس ہے، ہم جو عوام ہے، ہم نہ ہوتے تو انڈیا کا تو کب سے اور اسرائیل کا ہم پہ نظر ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ فارغ ہیں کہ پہلے افغانستان پہ اٹیک کرتے؟ پہلے بھی ان کا جو روس کا وہ تھا نشانہ وہ پاکستان تھا. ان کو تو گرم پانی چاہیے. افغانستان کے پاس کہاں ہے گرم پانی؟ گوادر پہ نظر تھی، کراچی پہ نظر تھی. یہ پرانی گیمز چل رہی ہیں اور اس پہ تو کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، دا گریٹ گیم. اور بیچارہ KPK اور بیچارہ افغانستان کیونکہ وہ ویسٹرن بارڈر پہ ہے، ان کے ساتھ ہے، یورپ کی طرف ہے، تو ادھر ہمیشہ ادھر زیادہ مار پڑتی ہے. میم کیا آپ سمجھتی نہیں ہے کہ اب 21 سینچری ہے، اب ڈیٹا کی وار ہے اور اکنامک وار ہے، اب ٹریڈیشنل وار نہیں ہو سکتی؟ کیا اس چیز سے آپ کو کرتی ہیں کہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی بات کی جائے، کیا ہمیں وہ اکنامکلی چیزوں کو نہیں کر رہے ہیں؟ بچے تو پہلے اکنامکلی توڑیں گے نا تو پھر پاکستان کو 5 لخت کریں گے، اللہ نہ کرے. دیکھیں آپ کی اکانومی 2 سال میں کہاں سے کہاں چلی گئی.
आप लोग 6% ग्रोथ पे थे 50 साल बाद। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह से 75-76 साल बाद हमारी पहली दफ़ा पाकिस्तान में रेमिटेंसेस 32 अरब डॉलर की और एक्सपोर्ट्स 34 अरब डॉलर की। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ था, उसको स्कैटल कर दिया। जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता है, जब पाकिस्तान आज़ादी की तरफ जाता है, जब पाकिस्तान के लोगों को इंसानियत मिलनी पड़ेगी। सड़कों पे पड़े हुए लोग इनको पसंद है, लेकिन इनको लंगर खानों में पड़े हुए लोग नहीं पसंद, इनको पनाह गाँव में लोग नहीं पसंद। देखो मकसद ये है कि इस मुल्क को गरीब रखें, जिसने पूरे अफ्रीका को गरीब रखा हुआ है। अफ़गानिस्तान के साथ तो फेल हो गए ये लोग, इंडिया के साथ भी फेल हो गए, नेपाल के साथ भी फेल हो गए, बर्मा के तक के साथ ये फेल हो रहे हैं। हम एक वाहिद मुल्क है जो अभी भी ठिठर रहे हैं, क्योंकि हमारा आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लो, एक बहुत ज़बरदस्त किताब है बादशाह खान पे, और उसमें लिखा ये था कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम जिस इलाके में हैं, हमारे चारों तरफ चीन, इंडिया, ईरान, ये बड़े बड़े दुनिया के ममालिक थे जो ट्रेड को कंट्रोल करते थे। ये सारा ट्रेड और इकॉनमी की बात है। मुल्क तभी टूटेगा खुदा न खास्ता जब इकॉनमी तोड़ेंगे, और इकॉनमी तोड़ने की पहली चीज़ ये होती है कि आप ये आसमान से दहशतगर्द बरसाना शुरू कर दें। हाई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, हाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हाई बम फट रहे हैं, हाई पुलिस मर रही है, हाई फौज मर रही है। कोई पागल का बच्चा आएगा अपने पैसे डालने के लिए? क्यों जाए वो? तुर्की क्यों ना जाए? वो थाईलैंड क्यों ना जाए? याद रखो बेटा, ये मुहिम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, PTI के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। हम 2 साल से बोलते जा रहे हैं। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट और किसी को नहीं कहा था, इस चीज़ को कहा था कि नहीं लड़ने हमने पराई जंगी, अपने मुल्क को ठीक करना है। जब खान साहब अभी इलेक्शन जीते बट PM नहीं बने थे, उन्होंने पहली बात ये की थी कि पाकिस्तान के लोगों के अमन के लिए मैं अपनी अना साइड पर रख के कश्मीर के साथ भी अमन चाहता हूँ, इंडिया के साथ अमन चाहता हूँ, लेकिन कश्मीर का मसला हल करने के बाद इज़्ज़त की बेसिस पे। मैं अफ़गानिस्तान के मसले भी हल करना चाहता हूँ, लेकिन इज़्ज़त की बेसिस पे, और उसने करके दिखाया उस बंदे ने। लेकिन माजरत के साथ हमारे ये जो 5% एलीट्स हैं जो हमें खा जाना चाह रहे हैं, ये ड्रामा आजकल आपने देखा होगा, मिडिल क्लास कोई चीज़ नहीं है। 5% पाकिस्तान की एलीट है, बाकी हम सारे हैं। इन लोगों ने इतनी गुर्बत डाल दी कि मिडिल क्लास रही कहाँ? अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम और गरीब इस वक्त सब एक हो गए हैं। बिजली, गैस, पानी, खाने के बिल दे कौन सकता है? लोगों पुलिस वालों से मिलते हुए कहते हैं मैडम 50,000 तनख्वाह है, 80,000 गैस और बिजली का बिल आ गया। इन तो सफ़ेद बशों की कमर तोड़ दी है। अच्छा मैम, आप FDI की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मुल्क होगा कि वो इस मुल्क में इन्वेस्ट करे जहाँ पे एक बारिश होती है, एक हफ्ते में $30 बिलियन डूब जाते हैं? बच्चे, अल्लाह करे कि हमारे सो कॉल्ड दोस्त जो हैं, बड़े बड़े वफद आते हैं, 1 रुपया आनी मैशत करते, वही आ जाए। अल्लाह करे तुर्की आ जाए, अल्लाह करे अरब ममालिक आ जाए, अल्लाह करे चीन आ जाए। चीन बेचारे ने तो 62 अरब डॉलर इस मुल्क में डाले थे, बट हमारा बड़ा भाई मिस्टर बाइडन नाराज़ हो गया, गवादर भी ख़रीदने की कोशिशों में है। सो बच्चे, FDI तभी आएगी जब ये लोग इस खान को जेल से निकालेंगे, वरना मुझे नहीं लगता। मरवत साहब को भी कोर कमेटी और सियासी कमेटी से भी निकाल दिया गया, आप भी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। खान साहब ने हमेशा वर्कर को इज्जत का देने का नारा लगाया था। कौन से ऐसे अनासिर हैं जो वर्कर को पीछे करके अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे, ऑनेस्टली डोंट नो, यूजुअली बेवकूफ़ी होती है। हम लोग पश्तो हमारी ज़रूर मसल है कि हर इंसान को अपनी अकल और पराया पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। प्रॉब्लली यही होगा। बदनीयती किसी पे अलेज करना गैर इस्लामी भी है, गैर अखलाकी भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की हर बात हमारी आंखों पर। अगर ये ऑर्डर खान साहब ने दिया, सब मानने को तैयार है, इसमें इंक्लूडिंग मरवत साहब। उन्होंने भी कह दिया कि अगर ये खान का ऑर्डर है, लेकिन मरवत साहब पे कीचड़ उछालना, वो आदमी जिसके ब्रदर इन लॉ को मार दिया गया, उसको वो एक इनकाउंटर हुआ था, और उनके जो बहनोई हैं उनको भी मारा गया, बहनोई नहीं सॉरी बीवी के भाई को, और उसके साथ एक SHO को भी शूट आउट किया कि ये लगी कि असली ये इनकाउंटर था, बट वो नहीं था, पता था क्या था। 2 घड़न के तोड़े गए। इनके साथ लाहौर जेल में चुकी है। मैं पंजाब के आए से बच्चों से मिली हूँ, वो बता रहे थे कि मरवत साहब का कद देखें, और जिस चक्की में उनको डाला गया था वो वहाँ बैठ भी नहीं सकते थे। तो मरवत साहब की कुर्बानियाँ फॉर PTI ऐसे वक्त में निकलना जब सब लोग अंडरग्राउंड थे, इंक्लूडिंग मी, इट इज़ सेकेंड टू नन। उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, हो सकता है उनकी गलतियाँ हो, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि ना मैंने कभी कोर कमेटी का हिस्सा बनने का मांगा है, ना मैंने कोई कमेटी मांगी है, ना मैंने पॉलिटिकल कमेटी मांगी, सिर्फ इसलिए कि मेरा इस वक्त एक गोल है, वो है पाकिस्तान। और अगर मैंने पाकिस्तान बचाना है, मैंने खान के थ्रू करना है, वो और कोई नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कहती, ये सारे आपके आर्टिकल्स, आप अंग्रेज़ों के आर्टिकल्स निकाल के देख ले बच्चे, मैं तो PTI हूँ ना, उनसे पूछती कि मुल्क कौन बचाएगा, बस। मैम, कश्मीरी आवाम जो है वो सड़कों पे है, और आटा और बिजली और इन चीज़ों मतलब बेसिक जो एशिया होती हैं उनके लिए सड़कों पे है। रियासत पुलिस का इस्तेमाल करे, रेंजर्स का इस्तेमाल करे, तहरीक इंसाफ खामोश है, क्यों? तहरीक इंसाफ नहीं है बच्चे, याद रखो इस वक्त आपका सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जिस बंदे ने मुझे वोट नहीं भी डाला, मेरे हुजरे आता है, मुझसे मिलता है, कहते हैं बीबी हम आपके साथ खड़े हैं।
कहते क्योंकि आप और आपका लीडर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं. ये ANP की मैं बात कर रही हूँ, पीपल की कर रही हूँ, नून की, F की, हर कोई बंदा. देखिए हमारा तो हुजरे डेरे वाला सिस्टम होता है. हम ये नहीं होता कि PTI कवर कराए सिर्फ उसकी इज्जत दो. हम सारे पाकिस्तानियों को इलेक्शन ख़त्म हो चुके, अब ये ड्रामा ख़त्म कि तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तो तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगा ना. हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं. हम मुसलमान नहीं भी हैं तो है तो पाकिस्तानी. लेकिन बच्चे ये याद रखो, ये इंतशार फैलाना दुश्मन करता है. अनसर्टनटी हो, फिर इकोनॉमिक अनसर्टनटी बढ़ती है, इकोनॉमिक अनसर्टनटी बढ़ती है तो आपकी सोशल सिक्योरिटी टूटती है, सोशल सिक्योरिटी टूटती है, आपकी नेशनल इंटेग्रिटी टूटती है. ये तो गेम कब की पुरानी है, ये तो खेल कब से डिवाइड एंड कॉन्कर अंग्रेज़ का पुराना तरीका. पंजाबी पठान को लड़ाओ, सिंधी बलोची को लड़ाओ, शिया सुन्नी को लड़ाओ, नहीं मानते हम लड़ाइयाँ. अल्लाह खान साहब को 100 साल ज़िंदगी दी, मेरी ज़िंदगी उनको दे. इसी वजह से तो हम उनके साथ खड़े हैं कि वो कहते हैं ये तफरके हैं ही नहीं, ये बनाए गए हैं. ये अंग्रेज़ का 76 साल हम पे एक वो है विरासत में हमने लिया कि एक दूसरे में कीड़े ढूंढो, एक दूसरे में गलतियाँ ढूंढो, ना कि इकट्ठे बैठ जाओ. अच्छा मैम, फैसल मस्जिद पर जुम्मे वाले दिन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान आए हैं, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं. मरकज़ी क़यादत का क्या लाया हुआ है? एक्चुअली हुआ ये कि उसको प्रेस कवरेज प्रॉपर नहीं मिली. ये सारी इंटरनेशनल आपकी डायस्पोरा पाकिस्तान यहाँ आई हुई थी. ये PTI नहीं थी, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं. ये वो लोग हैं जिनके भाई बहन जेलों में बेगुनाह बैठे हैं. ये वो लोग हैं जिनके भाई बहनों ने मारे खाई हैं, जिनका कोई लेना देना दूर दूर तक PTI से नहीं था. बट ये डायस्पोरा के लोग थे, इंटरनेशनल. ये जो आपको $32 अरब हर साल भेजते हैं. PTI वर्कर्स में 2-3 होगा, किसी का कज़न हो, किसी का वो होगा, बट वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेस्ट करने आते. फैसल मस्जिद गए थे, अल्लाह के घर गए थे, इन्होंने उन पर भी डंडे बरसा दिए. तो आप मुझे खुद बताएं, कोई अक्ल वाला बंदा ये काम कर सकता है? पाकिस्तान का दोस्त ये काम कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता. जो लोग आपको खिलाते पिलाते उन्हीं को मार रहे हो. मैम ये बताएं कि जब भी अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया, ज़ाहिर है अवाम के दिल में बदजनी पैदा हुई है, मामलात हल नहीं हुए. एब्सोल्युटली. तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है. आप क्या समझती हैं कि इस ताकत के इस्तेमाल से कोई मामले का हल निकलेगा? आपने देखा 3-4 दिन पहले ISPR साहब मेरे भाई को किसी ने कोई गलत वो बना के दी, वो नहीं बोलते प्रेजेंटेशन, उसमें मेरी तस्वीर दिखाई, नाम नहीं लिया, शहरियार अफरीदी की तस्वीर दिखाई, डॉक्टर यास्मीन राशिद की, उस्मान डार की, और कहते हैं कि ये इंतशारी टोला है, उसको अवाम ने रद्द कर दिया. ISPR मेरा इदारा है, पाकिस्तानी इदारा है, मेरे टैक्सों से चलता है. ये फ़ौज, ये पुलिस, ये जुडिशरी, ये अदालत, ये पार्लियामेंट. मैं खुद अपने आप को तनख्वाह दे रही हूँ, मैं भी तो टैक्स दे रही हूँ. उनको किसी ने ये नहीं बताया कि मैं शहरियार डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम तो इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से जीते हैं. रेहाना डार साहिबा, वो अलग बात है कि रेहाना साहिबा और डॉक्टर यास्मीन की बदकिस्मती कि पंजाब में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने उनको लाख वोट को ओवरटर्न कर दिया, मार्जिन को. ठीक, हमें अवाम ने सर पे बिठाया, मुझे पीपल ने वोट दिया, नून ने दिया, JYF ने दिया, ANP ने दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान में बिलीव करते हैं. पाकिस्तान की इस वक्त वाहिद जो रिप्रेजेंटेटिव हस्ती है वो खान साहब है, पाकिस्तान का सच्चा बेटा. अब ये जो कश्मीर में हो रहा है, मेरी ये वीडियो उन्होंने बार बार क्यों दिखाई? मैंने उस पूरी वीडियो थी 1 मिनट की, वो उन्होंने पूरी नहीं दिखाई, आखिरी क्लिप दिखाई. मैंने उसमें क्या कहा था, 9 मई का दिन था, मैंने कहा आज खान को, एक ज़ख्मी वज़ीर आज़म को इन लोगों ने उठाया है. और आई वॉज प्रोटेक्टिंग दिस, और ये चीज़ें होती गई. मैंने कहा उनकी बीवी को कल उठाएंगे, उनकी बहनों को उठाएंगे. मैंने कहा फिर इसके बाद मुझे उठाएंगे, मेरी वालदा को, आपकी वालदा को, आपकी बहन को. ये तो जुल्म है. एक दफ़ा जब शुरू होएगा हर किसी घरों में ये आग पहुँचेगी. फिर ये ना पार्टी देखेंगी, ना दीन देखेंगी, ना सूबाई, ना लिसानी फ़र्क या दीन, ये सब का बेड़ा गर्क करेंगे. तो मैं कहा यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो PTI को इमरान खान का हाल होगा वही पाकिस्तान का हाल होगा. पाकिस्तान ये ना सारे. तो मैंने कहा अगर इमरान खान नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, उसको उन्होंने उल्टा कर दिया, ये कह रही है पाकिस्तान नहीं. मैंने कहा जी खुदा दवास्ते होमवर्क करके दसा करो. शुक्र उनकी पोस्टिंग हुई, कोई और उनकी जगह आ गया, बेहतर शायद इसके बाद रिसर्च कर लें. बट पॉइंट पिंग बेटा, मैंने यही प्रोडिक्ट किया था KP में आग लगेगी, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, AJK में, GB में. कौन लगवा रहा है? पाकिस्तानी नहीं लगवा रहा, ये बाहर वाला बुढ़ा बाइडन लगा रहा है. मतलब ये है कि मुल्क तोड़ो, और हम नहीं तोड़ने देंगे. कितने हमें मारेंगे? 1 लाख, 2, 5, 10, कितना को मारेंगे? 25 करोड़ आबादी अल्हम्दुलिल्लाह. मुल्क के लिए, सरजमीन के लिए सर हाजिर, खून हाजिर. मुल्क नहीं तोड़ने देंगे. थैंक यू.